जे तिप्रसा बाय तिप्रसा जों हामक्रायनो जुदि नायो हिंके जों जार जार राजनीति खायनाय हामक्रायनि कम्पिटिशन जों खायनाय साबो बेसे हामक्राय खायमान आबोनि कम्पिटिशन उंथो आंमा सो अनेक समय तामनि नरा ऑडिट खायनानि आबो सांविधानिक नियम संविधानाव सुजाक दंगो जे सरकारि रांनि हिसाब पाब्लिक नो जों सानानि नांगौ ऑडिट जदि खायका हिंके रांनि हिसाब रां बाजेट जे रां रिओ आबोनि यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हिना नांगौ पाब्लिक नि विश्वास आस्था अर्जन खायनानि हिंके आ साबुर खायना नांगौ कारण आबो ल आबो आइन दंगो संविधान दंगो ताइले आं संविधान नि षष्ठ तपसिल मुताबिक एडीसी गठन खायजाक्का ता हिने आं संविधान नि नियम माने तंनाय संविधान नि नियम माने न ऑडिट खायदि दिनि साव किन्तु जों नुगै दंगो एडीसी एलाको ऑडिट दुनिया एडीसी एलाको कुनो जागाव हिसाब मानुक जागिया फले तामुंगा बो जागानि रांनो बो जागाव तेलांगे खर्च खायका आबोनो जनगण रमिमिया पाब्लिक रमिमिया पाब्लिक नि प्रश्ननि उत्तर जों रिमेयां तंगो एडीसी नि जारा हापांगो तंनायराव आरो जखन जों बीजेपी नि साका हिंके सावो आरो जेलो रिनानि मतो जेलो पाठुंगानि मतो जेलो दायित्वनि मतो त्रिपुरा जो जेल गरीबो आंमा सानायो जागाव अमो आइननि कक्से आं रेबती त्रिपुरा फानो जदि आं एमपी तंफोरो रांचामनि तंगो हिंके नरक विरोधी दल प्रमाण खाई दिखाइंके आंबो जेलो थानां नांनाय आं रेबती त्रिपुरा बीजेपी खायो बीजेपी नि नेता आंबो बांचिया चीनी नरेंद्र मोदी तो सावो ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा अमो देश नि प्रधानमंत्री साई दंगो हाइने बागे बीजेपी रो जों सावो कोनो आईएएस ऑफिसर कोनो एमएलए मंत्री बो जदि करप्शन खलाई जदि प्रमाण नुखाइंके जेल रहनाय आबोसिनि नीति तो काजे अकामनो जों मासो एडीसी यो तंगो नों शासनो तंगो नों आर्मी प्रशासक नों जदि दुर्नीति खलायो किन्तु नों बाचिया जेल मा थांनाय नों राजा फानो उंदी नों साधारण बर फानो उंदी आरेकटा कक हिंगे अनेक समय सो बीजेपी ले बांगाली पार्टी बीजेपी खायनाय ओ मंगल देवर्मा रेवती त्रिपुरा बिपिन देवर्मा सक बर वानसा बाय चलिवो जों ताबोखे नुगै दंगो जे जों पहिलाव ठीक गसे माने आसले मथा आईपीएफटी रगले तिप्रसानि दल नंखना हिने कारण आपुरले सुदु तिप्रसारक सिमिसे मथा बाय आईपीएफटी बो नुकमाबा ताबोगले दिन नुकमाले खसाय कलक तिप्रसारक से नगरे फैसिओ आ जागा से मासाओ ओ खसाय कलक तिप्रसारक से जरा कक बरक मानु जों बाय तंगे कक बरक मा काहाम कक जोंबो बांग्ला साव बरक कक बरक सानाय अब माने गुड साइन अमक काहाम जिनिस चिनि बिसिंग किन्तु ओ खसाय कलक तिप्रसारक ताबक बरक से चिनि बुबाग्रा मियाव आं एकटा बासिन खानामानि ओ मुस्लिम जारा तिप्रा मथानि नेता तिप्रा सिटीजन फेडारेशन नि नेता रो बरक साव सब থেকে যদি मुस्लिम समाज निरापद बोध करे ताहले एडीसी एलाकाओ हिनिसो आं अबाकुं जाखा जे तिप्रा मथारो एडीसी एलाकानि नन तिप्रासारक যারা ইলিগেলি কাগজপত্র ছাড়া বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে এডিসি এলাকায় বসবাস করছে তাদেরকে তাড়াতে হবে তিনি সানের তবকে খসাই কলক তিপ্রাসারা মুসলিম রগ্ন মুসলিম নেতা যারা তিপ্রামতারি নেতা থাকা বরগ্ন সে বরক সেফগার্ড হিসেবে ব্যবহার খাই দংসিও তবকে এডিসি এলাকাসি সব থেকে সিকিউরিটি মানসি ওইনি সামনে সিকিউরিটি সামনে নিরাপদ আবনি কারণ তঙ্গ তাকুগ্র আং এমপি তংপুরো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন আং বু ত্রিপুরা আনো অনেক তিপ্রাসা বিরোধী হিনি সামরি তঙ্গো রেবতী ত্রিপুরাকে মারো কাটো হিন্নাই তঙ্গো বলংনি বড় আফুর আনো কংনানি সাকা কংনানি বাগে বড় পথি কুংখা আং আফুর বু ত্রিমা বাইসা আনো তিপ্রাসা বিরোধী নি সো তাবকে তিপ্রা মথ সে মুসলিম রগ্ন বড় বড় পদ লিও জেলানি মন্ডলনি ব্লকনি হিকে রেবতী ত্রিপুরা আফুর যে সামনি एडीसी एलाको सीएबी अब सीए उनका तब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि पड़े आरो तम सजा बेनि बाबे जदि हाबकाइके आइन बाय बरंग आइडेंटिफाइड क्ले पुशबैक खेनाय হয়তো जेल दिजाकनाय किन्तु एडीसी एलाकानो आबनि बाइरे नरुक जाखा आबनि बागे तब तिप्रामता हामनाय मुस्लिम रक सावि तंगो जे सब থেকে নিরাপদ জায়গা যদি কিছু হয় তাহলে এডিসি এলাকা এবং তিপ্রামথা ওয়ানসুক্তি তাকুগ্রা যারা তিপ্রাসা সানাই রক ওয়ানসানি বিরুদ্ধে মুসলিমনি বিরুদ্ধে বাংলাদেশনি মাফাইয়া বিপ্লব দেব বাংলাদেশি গুবে খিনের তিনি মুসলিম নস কদ্রি তখা আউ বসে কাইসাম লাইনানি ওয়ানসকনানি বেলাই মানে নাগো নাকুমানি আবতাবু ফাইনাই সাউরগ এডিসি এলাকাও
borok busawano o je monugat lontre belini aro se busanani bagai already kisu mane buini dofani borok no borok ঠিক খাই না রক্ষা আবহায়ু কৈলাসহর ধর্মনগর ও চিনি সোনামুরা ও যে চিনি বিশালগড় আবহাওয়ার বড় তীব্র মথা আবো খাই দঙ্গ তাইলে তীব্রাসানি পার্টি সানাই রক্তিনি বো জায়গা সঙ্গে গাও মনাইনা নাঙ্গো ফাইনাই সলো সেগাবন বই নমাসো এডিসি এলাকাও চিনি তীব্রাসানি কক সাবই যে বড় রাজনীতি খাই দঙ্গ আসলে তীব্রাসানি বাকি দে মামানছ নাই যেহেতু তীব্রাসা করিখা আরো ওয়ানসারক চেতাবো ও যে ফেডারেশনের নেতা পাইছিও ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশনের নেতা আর একটা কট আর খুব ওয়ানসুকি নেই যে তাবকে এডিসি এলাকাও 5 বছর ক্ষমতাও তমনি পড়ে এমন কিছু রিমান খাওয়াইয়া 5 কেজি মাইরুং ফানো চারিমালিয়া খুতুং 700 গ্রাম রিমা বাই তসিনি ত্রিপ্রাসারমনি যত উন্নতি ইংলিয়া আর চিনি মানে বুবাগ্রা সেই প্রদ্যুৎ বাবু বাবা সাথীরও একবার मौका देना मैं मैंने दिखा दूंगा कि ত্রিপ্রাসা के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना ग्रेटर ত্রিপ্রালেন दे पाया ना कुछ कर पाया तब के 2028 ত্রিপ্রাসানি মুখ্যমন্ত্রী গে চিনি কিছু লাখা তাইলে নং মুখ্যমন্ত্রী ইংনি বাকি দে তব থুরুকসা রংন ও মণিপুরি রংন जों যত বাক্সা তংনানি থানসা তংনানি নি সহিতাও আবো কিসা ক্লিয়ার খাই দিন आं रिक्वेस्ट खानाय नों जदि ত্রিপ্রাসানি बागै ত্রিপ্রামথা हिंके आरो मुस्लिम नेता बाहायख्लायो मुगली नेता बाहायख्लायो आरो देबनाथ साहा तब वानसारक बाहायख्लायो तो जों बीजेपी खायने रनो से बांगाली पार्टी हिंके तब ত্রিপ্রামথালে ত্রিপ্রা पार्टी दे तंसी आरो तो बांगाली नेता तंखा ताले ত্রিপ্রামথাও तो बांगाली पार्टी आं साइमाखना बोले तिनिन दिनो तो काजे मो वानसक नांनाय हिंके 2028 मुख्यमंत्री खायनानि जोंसिनि प्रद्युत भवन फानो खायनानि वानसुक तंहायके आरो 20 जनि 20टानो रिखाजों मथानो जों रेवती बिपिन केबोसों जितिलिया बुजाय फानो चिनि दामंगल बरक बिनुत बरक आरो 20 जन बायतो सरकारुनिया ताइबो 11 जन नांगो हिंके हायनि बागिदे नोंबा नरबा जितेन चौधरी नो हिंके बुचारि ओय उलो भविष्यत आ जितेन चौधरी नि सीपीएम नि 11 12टा एमएलए नि सपोर्ट नांनाय आबुनि बागिदे मनो जितिरि खाताकलाय प्रार्थी दि ओय ओ साब्रुमो आबार किसु हिंके न कांग्रेस नि फ्लैग दिलाङै कांग्रेस भवन थांतिरो चिनि प्रद्युत बाबू आबो वे कैसा सिग्नल से बो साउतुनि ओ बिनि माथा कर्मी रंग जों बीजेपी में का खाएंगे जे कोनो समय ओ कांग्रेस बाय थाना नांनाय दर रेडी तंगदि ताले सेंता म साइमान बा दोनो काय पाव हिंजागो बांग्ला को बाय रुम कुनियो याथि दिना थांगा के दिए क्लाइनि तंगो दो हायनि बागै सादु साबधान हिनि मा सानाय आंखे तो काजे कांग्रेस ने तो फ्यूचर करे राहुल गांधी जितना दिन रहेगा मोदी ही रहेगा पावर में अब सारा भारत वर्ष में बरसो कारण इलेक्शन घोषणा रेखे राहुल गांधी विदेश बेरी ना थांगो आरनी फाइगे के सब बुथ चोर আসলে পাবলিক বাই কোনো রিলেশনশিপ করে বস আওয়ার নরেন্দ্র মোদি বুথ চুরি খাयो और त्रिपुरा राज्य में कांग्रेस को सेम हालत ये सुदीप जी का भी सेम हालत है बोरो बो एसआई बाजार फाई बासुंडी का नरक सादी सुदीप बर्मन कोई दिन फाई केना बोआनी से बुसुक सिनियर राजनीति वो आम तो अनेक बार फाइके ओ एलाको फाइजा का गे राके एमपी तंगुरो फाइजा ओ दामंगल बरक साइमनो दामंगल एक समय आईपीटे साउंड तंगुरो आगा बरो फाइयो तो काजे साइमनो ओ कांग्रेस नो आसावै थांगि लाग करे তাহলে ত্রিপ্রামথানি একটা না লামা বিজেপি এর তংনা নাই আর বিজেপি এর তংনানি হিকে বাইয়াচারি নার দিতা রেবতী শর্টম্যান হিনই বিপিন ত্রিপ্রাসা বিরোধী তারপরে বিকাশ দেববর্মা হিকে হাই जों बाहायके तंलायनाय बा बिपिन बाय रेवती नो ग्राम पाहाड़ ता दादी निसौ जों ताबो ত্রিপ্রাসা বিরোধী दे कक्साबा ত্রিপ্রাসা বিরোधीया आं प्रद्युत बाबूनि विरुद्धे माजे मते सामाने हिंके बब कैसा पार्टीनि नेता आं कैसा पार्टीनि नेता नों जखन राजनीति खाए पुरो आं बनो सामतंगो प्रद्युत बाबू नो आप अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो आप मेरा भी बुबाग्रा हो मैंने बोला था इनको लेकिन आप एक पार्टी का लीडर होके मैं एक पार्टी का कार्य करता हूँ रेवती त्रिपुरा आप मुझे डांटेंगे आप मुझे जो कुछ भी बोलेंगे शॉर्टमैन वगैरह वगैरह मैं क्यों जवाब नहीं दूंगा आपको मुझे भी जवाब देना होगा और आकोक से बनो सवो ताइले नों राजनीति बिदोंगे आनो कुल खाएंगे आंबो राजनीति बिदोंगे मा कुल नाय बात नों बाय आं बुसु उत्सव चिनि गरे उत्सव एक संगे थांगै जोंबो चालाय मानो तंलाय मानो कक साबि मानो आनि कोनो प्रॉब्लम करे কিন্তু রাজনীতি থাকে কি তোমা ওলাইছিনে আবো মাসানাय আবনো जों बहग थांगै
লাঠি তারি দি বহক বুসাগনা বুড়ি রল নখরিনানি তান্নানি বুনানি দা মঙ্গল তামন নাই আং রেবতী ত্রিপুরালে কোনোদিন আঞ্চলিক দল খাইয়া কুদো কিন্তু দা মঙ্গল তো এক সময় আইএনপিটি ফানো খাইকা নাই এর আগে টিউজে যে খাইকা জানি টিএসএফ খাইকা আইপিএফটি তাবক বক অনেক কিছু বুঝি ওই বিজেপিও খাইকা তাবো অন্যায় বা বন রদ বেথানি বুনানি বড়জোর বড় দাকারিও খিলাই দিতা ওসে কই ন থাংমন বলে না সিনি সাংবাদিকর তঙ্গ সাংবাদিক ন বুনানি তম বতি প্রসা নুখা চেহারা আইছা বিজেপি নি ও তিনি নিউজ কভারেজ খাই তঙ্গ তাকুম আর 2-3 জন তঙ্গ সিনি সাংবাদিক বড় ন তিনি হঠাৎ খাই বুখাই গে বিজেপি বলা খাই বড় ন বুঝি নাই আও তুমি বলে সাংবাদিক সে আং সালগো বুঝাক খা অব তো ঠিক তো আং বেশি কম না থাকি আর চিন্তাই বথানা লাগবো তো কাজে ও এলাকাও অনেক দিন পরে সুযোগ মাখাবা ও দুই একটা কক থাকা আম এলাকা নিয়াম চেনি বড় সানাই শুধু তিপ্রাসা হিলি অনেক সময় খাজলি তাতঙ্গি দাবি তো খাই মানো কিন্তু দাবি পূরণ খাইনানি ক্ষমতা তংনা নাঙ্গো আর দাবি পূরণ খাইনানি ক্ষমতা সাবন থানি আবার দিল্লি নরেন্দ্র মোদী থানি जों तो ग्रेटर ত্রিপুরালেন্ড সানই দাবি আন্দোলন খাই ত্রিপুরা মাথা খাগা এগ্রিমেন্ট পুরো কে গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড সে সানলিয়া আবার এগ্রিমেন্ট যে খাইকা আরো কোনো কিছু ঠিক মতো মেনশন খাইজা করে আম সিরকাবলে মাথা রং পলিটিক্যাল রাইটস পলিটিক্যাল রাইটস তামো जों की 30টা বিধানসভা সিট মাসিনে দে রিজার্ভ আবু পরিষ্কার করে কক বড় রুমান হর ভাই কক বড় অস্তন্ত বসিল इंक्लूड खाइजा कादे अब सब हम लोग मिलके प्रेशर डालेंगे चीनी प्रदोत बाबू पहले एग्रीमेंट बहु पैसा पो आबार प्रेशर डालेंगे निनी कब निनी आरो ठीक करे पहले नंताव मंखाबू साइमिया भाई के मानसी नाय तो आम जखन सारा ग्रेटर त्रिपुरालेंड ले सुइजा से करे के भाई के मानना ही मसे रेवती त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरालेंड नाय हेने बीजेपी खाइने र ग्रेटर त्रिपुरालेंड नाय हेनी साजाको जों त्रिपुरा सा बिरोधी बो আসলে जों माननानै बागनो जों भाई के माननाय सासिदि नोंले चुक्ति बो खाइ पैखा তাড়াতাড়ি সিতো হিনে আগলে এমপি তমতুদি ফানো ও সিনি কৃতি দেবিনো বুচারি ওই বিবিনো বুচারি ওই আগ তাবো বিজেপি ওকে কাম খাই তমলে না মানকে মাগরা ততি প্রাসানে হা মাগরা তো হিনে হিকে তাও ফানো রিমে এগে রে বুতে হাইবনা হাবিয়া হাইদে বিপিন হাইবনা হাবিয়া মঙ্গলদা হাইবনা হাবিয়া হাইদে जों তো রিখা বলে হা মানকে মাগরা না নাইলেগ্রা না ফাইদি এগুই ফানে থানজানো খাবলে जोंबा থানজানো খাবলে ইলেকশন পাইবেনি পরিছে নরন না হইছেন দুইজন মন্ত্রী মো বানাং রিখা নরকসে সাবলে দের মানে তামো জানি দেড়জন একজনকে ফুল আর একজনকে হাফ হিকেবা এই দেড়জন মন্ত্রী তন্নরক সে সাবলে চিন্তা ছায়া মন্ত্রী তো মন্ত্রী হিরি সামনে ছিল দুইজন মন্ত্রী তাইলে অনেক কিছু কক তঙ্গ সময় হোক আং সালিয়া অরণ্য এলাকানি বরং আং সারাই কিসা ওয়ান সপতি যতনা হামবাই খুলুমকা বিজেপি জিন্দাবাদ